अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको याद होगा कि एतमाद का वोट लेने के बाद अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इस बात का ज़िक्र किया था कि उन पर महंगाई का बड़ा प्रेशर है और उनकी पहली तरजीह महंगाई को कम करना है। महंगाई कम करने के सिलसिले में क्या इक़दाम हो रहे हैं? महंगाई कम होने जा रही है या मज़ीद बढ़ने जा रही है? और क्या हुकूमत की बेबसी है? ये मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ देर में। और जो दूसरी अहम बात, एक ख़बर आपसे शेयर करनी है, वो है पीडीएम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और क्या होने जा रहा है उसके बाद लाहौर में कल, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मैं तमीद में ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त लेने का कायल नहीं हूँ, उससे बोरियत बढ़ती है। बात शुरू करते हैं महंगाई पर हुकूमती इक़दाम की। उस खिताब के बाद से, जब से वज़ीर आज़म ने दोबारा अदम एतमाद का वोट लेकर नई ज़िंदगी हासिल की है, महंगाई में कमी तो 1 रुपये की नहीं हुई। किसी भी चीज़ में, ना आटे में, ना चीनी में, ना दालों में, ना पेट्रोल में, ना बिजली के बिलों में, बल्कि बिजली के बिलों में इजाफ़ा किया गया है उसकी कीमत में IMF के कहने पर। और IMF के कहने पर जो एक और खौफनाक इक़दाम किया जा रहा है, जिसको अपोजिशन ने बड़ी सख्ती के साथ रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि ऐसा कोई बिल अगर आया तो हम उसकी मंजूरी नहीं देंगे, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस कदर इख्तियार देना कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे सीक्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। और जिसको चाहे में IMF ही है जो ये चाहता है कि वो बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान के माली मामलात की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये वो सीक्रेट है जो कोई मुल्क किसी और को नहीं दिया करता, और किसी मुल्क का स्टेट बैंक इतना बाख्तियार और पावरफुल नहीं होता जो ये IMF के कहने पर इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, जिनका ये कहना था कि हम IMF को ये कर देंगे, वो कर देंगे और ख़ुदकशी कर लेंगे अगर IMF के पास जाना पड़ा। आज तक कभी कोई हुकूमत इस कदर IMF के सामने सिरनगू नहीं हुई। अपोजिशन ने बहरहाल मुज़ाहमत का ऐलान और फैसला किया है। हुकूमत अब पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहती है और बेबसी का आलम यह है कि कीमतों में इजाफ़े के लिए मीडिया से, प्राइवेट चैनल से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़े के हक़ में कैंपेन चलाएं और आवाम को ज़हनी तौर पर इस इजाफ़े के लिए तैयार करें। ख़त लिखा गया है पैमरा की जानिब से तमाम चैनल को, जिसमें ये तमहीद बांधी गई है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने बड़ा ज़ोर लगा के बहुत कम रखी हुई है और पूरे इलाके में, ख़त्े में इतना सस्ता पेट्रोल और कहीं नहीं है। नाज़रीन, ये वो हुकूमत बात कर रही है जो 65 रुपये लीटर पर बहुत शोर मचाती थी कंटेनर पर, और पार्टी और उनके निकाले जा चुके वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब अदाद शुमार बताया करते थे कि इतने टैक्स इजाफी हैं, अगर ये टैक्स ख़त्म कर दें तो यूँ हो जाएगा, और वो टैक्स ख़त्म कर दें तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर पे आना चाहिए, जो अब 110 रुपये लीटर पेट्रोल को भी सस्ता करार दे रही है। और चैनल से ये कहा जा रहा है कि उनके हक़ में, इस बात के हक़ में कैंपेन चलाई जाए कि हुकूमत इस पेट्रोल को मज़ीद महंगा करे, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है। जबकि फ़िलहाल इस वक्त जो हुकूमत है फ़ी लीटर 60 रुपया टैक्स आवाम से वसूल कर रही है, और अब वो इसमें मज़ीद इजाफ़ा करना चाहती है। ये अब तय है कि पेट्रोल अब मज़ीद महंगा होने जा रहा है। बिजली महंगी हो चुकी, पेट्रोल महंगा होगा मज़ीद, तो महंगाई का एक और नया सुनामी, उसकी एक नई लहर आवाम को झेलनी पड़ेगी। बहुत जश्न मना रहे थे हुकूमत के काबरीन वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि PDM ख़त्म हो गई, PDM की हांडी चुराई में टूट गई। और आज भी शिबली फराज साहब ने ये शेर इनायत फरमाया है कि अव्वल भी रसवाई आखिर भी रसवाई। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो गलत फहमियाँ थीं पीपल्स पार्टी में वो और PDM में, वो BNP की कोशिशों से उनमें कमी आई है या ख़त्म हुई है, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को कॉल की है
مریم نواز کا لہجہ تبدیل ہو گیا ہے اور انہوں نے بلاول کی تعریف کی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کل مریم کے ساتھ اپنے کارکن نیب آفس بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ نیب میں ان کی پیشی ہے۔ اب پھر طلب کیا ہے، محترمہ مریم نواز نے یہ اعلان کیا کہ وہ 1,00,000 کارکنوں کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گی، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی کے کارکن بھی مریم نواز کے ساتھ نیب آفس جائیں گے، اور اب پیپلز پارٹی بھی اس ریلی میں شامل ہوگی جو نیب کے دفتر جائے گا۔ نیب نے خوفزدہ ہو کر اپنے علاقے کو، جس علاقے میں وہ دفتر ہے، ریڈ زون قرار دلوایا ہے اور سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کر دیے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ رینجرز اس موقع پر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن وہ سیاستدان ہی کیا جو پیش بندی نہ کرے اور آنے والے مشکل کا توڑ نہ ڈھونڈے۔ محترمہ مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کر لیا ہے، جو انہیں 12 اپریل تک کے لیے دے دی گئی ہے، لہذا کل مریم نواز کو تو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب اس پر جو سیخ پا ہیں وزراء، اب وہ یہ پنترا بدل کر پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ جو ماضی میں وزراء پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ 90% ان کا ٹاپک اپنی پرفارمنس بتانا ہوتا تھا، حکومت کی پرفارمنس اور آگے کا ویژن کہ کیا پلاننگ ہے اور کیسے چلنا ہے۔ لیکن یہ واحد حکومت ہے جو پچھلے 3 سال سے ہر روز جس کے 10 وزیر، مشیر، ترجمان ایک دن میں 10 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اور سب کے سب اپوزیشن کو لان تان کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ماضی میں یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، کی جاتی ہیں۔ وہی سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اب ضمانت ملنے کے بعد جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں ان میں کارکنوں کو یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے تو اپنی ضمانت کرا لی ہے، اور کارکنوں کو اب وہ گرفتار کرانے کے چکر میں، وہ کارکن ہی کیا جو لیڈر کے لیے گرفتار ہونے سے ڈریں۔ یہ کل دیکھے گی حکومت اور ہم بھی کہ کیا ہوتا ہے، کتنے کارکن آتے ہیں اور کیا مریم نواز کے ساتھ بیتتی ہے۔ کرنٹ اپڈیٹ ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹ الیکشن کے خلاف پٹیشن ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ ناقابل سماعت حکومت کے اس موقف پر قرار دی گئی ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ سینٹ کی کارروائی کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے گی، اور سپریم کورٹ میں اس قسم کے چیلنجز کی مثالیں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے لیے یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھتے ہیں ناظرین، جو بھی صورتحال ہوگی اور اپڈیٹ ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔